अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन विद अबसार आलम। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है एमक्यूएम का मौजूदा बहरान और उस बहरान की वजह एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन का उन केसेस में उनका मुलव्वस होना है मुबैना तौर पर, जो लंदन पुलिस उनके खिलाफ तहकीकात कर रही है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और तशद्दुद पर उकसाने की उनकी कोशिशों का केस है। और ये केसेस उन पे इसलिए हुए हैं कि डॉक्टर इमरान फारूक का जब कत्ल हुआ 2 साल पहले, उसकी जो तहकीकात शुरू हुई उसमें अल्ताफ हुसैन से उन्होंने तफ्तीश की, इसके बाद कुछ और लोगों से भी तफ्तीश की, कुछ को गिरफ्तार भी किया, जमानत पर भी हैं। और ये जो वाकयात बड़ी तेजी से अनफोल्ड हो रहे हैं, पहली दफा ये हुआ है कि अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम किसी मुश्किल का शिकार नजर आ रहे हैं बरतानिया में। लेकिन भी डॉक्टर फारूक सत्तार जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एमक्यूएम के खिलाफ एक साजिश है और तालिबान को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। कराची में बड़ी अहम उन्होंने बात किया, जिसके बावजूद की है कि उन्होंने बरतानिया को एक खत लिखा था 2001 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि ISI को खत्म कर देना चाहिए, और वो खत का भी तरदीद करते रहे। लेकिन फिर ये हुआ कि वो खत की तस्दीक बरतानिया की हुकूमत ने पिछले हफ्ते की है BBC के एक सवाल के जवाब में, जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के मुताबिक किया गया था। फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान भी वहां पे मौजूद हैं लंदन में, और अब डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है वो भी लंदन पहुंच चुके हैं। शायद इन दोनों का ताल्लुक भी किसी न किसी तरीके से उन तहकीकात में ताउन और मददगार साबित हो सके जो इस वक्त लंदन पुलिस कर रही है। हम इसी पर आज अपना प्रोग्राम करेंगे और देखेंगे कि एमक्यूएम का मुस्तकबिल क्या है इन तमाम जो इस वक्त मामला चल रहे हैं उसकी रोशनी में, और किस सियासी जमात को अब मुस्तकबिल में वहां पे फायदा हो सकता है और किस तरह। हमें ज्वाइन किया इरफान सिद्दीकी साहब ने, सीनियर तजज़िया निगार हैं, कॉलम निगार हैं, और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है शफकत महमूद साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ लंदन से हैं आमिर गौरी साहब, एंकर पर्सन हैं और इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। आमिर साहब, बात का आगाज आपसे करूंगा। इमरान खान साहब लंदन में हैं, डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा लंदन में हैं, आप भी लंदन में हैं, क्या आप भी इसी केस के सिलसिले में वहां पे गए हुए हैं? अभी तक तो अफसार मेरा कोई ताल्लुक इस केस के सिलसिले में यहाँ नहीं है, लेकिन मैं रिपोर्टिंग जो हुई है सारी वो हमने देखी है, हमने प्रोग्राम्स भी यहाँ स्पेशली किए हैं। सिर्फ टाइमिंग जो है वो शायद मिल गई है। मेरी इमरान खान साहब से या जुल्फकार मिर्जा साहब से कोई बात नहीं हुई। इमरान जो है वो अपने जो उनका बयान मैंने अखबारात में पढ़ा था वो ये था कि वो अपने इलाज के सिलसिले में आए हैं, तो उनकी तस्वीर, चूंकि वो एक सेलिब्रिटी भी है यहाँ पे, उनकी तस्वीर जो उनकी यहाँ पार्टीज के अंदर जो प्रिंस चार्ल्स और मार्क शैन के साथ हुई यहाँ पे उसकी तस्वीर छपी है। जुल्फकार मिर्जा साहब की भी तक कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई, लेकिन इस तरह आपने कहा कि मामला जो है BBC की डॉक्यूमेंट्री के बाद एमक्यूएम के हवाले से काफी ज्यादा गर्म हुआ है, तो इन दोनों हजरात का अभी तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वो इस मामले के अंदर जो है वो जंप करते हैं। ठीक है इरफान साहब, आमिर साहब ये बताइएगा कि BBC की डॉक्यूमेंट्री क्यों अहम है इस सारे मामले में जिसका आपने भी जिक्र किया? अशार, आपको पता है कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो बहुत अरसे तक जो है एमक्यूएम के बारे में किसी किस्म की बातचीत करने से घबराता था, और एलिजिडली हमारे मालकान ये कहते थे कि भाई इस मामले की तरफ ना ही जाएं, चूंकि बहुत सारे जो हमारे टेलीविजन स्टेशन हैं, अखबारात हैं, उनके हेड ऑफिस कराची में थे और जो भी ताल्लुकात उनके होंगे वो उनके सामने होंगे। लेकिन सहाफी जो है बहरहाल न सिर्फ शिकार हुए हैं बाज ऐसी सूरत हाल पर इसका इल्जाम एमक्यूएम के ऊपर लगता है, तो अब उस वजह से जब BBC इस चीज में इन्वॉल्व हुआ है वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि उसको पाकिस्तान में कुछ जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट हो गया है, इस वजह से क्रिमिनलिटी जो है या एलिजेड क्रिमिनलिटी वो यहाँ पे हुई है। इमरान फारूक जो खुद कन्वीनर थे एमक्यूएम के, सीनियर लीडर थे, उनका मर्डर लंदन के अंदर हुआ है। स्कॉटलैंड यार्ड जो दूसरे मुल्कों में जाके तहकीकात करता है, उसको बुलाया जाता है उसकी एक्सपर्टीज के लिए, अगर उनकी अपनी नाक के नीचे इस तरह का मर्डर हो जाए और इंपॉर्टेंट पोलिटिकल फिगर्स जिन्होंने असाइलम लिया हो यहाँ पे, तो उनके नाम पे एक धब्बा लगता है वो। और दूसरा तो ये जो सिलसिले से चलते हुए जो बाकी केसेस जुड़े हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इल्जाम अब लगा है, लेकिन जो बैंक रिकॉर्ड्स हैं वो तो कई साल पुराने हैं। और उसके साथ साथ ही जब रीसेंट इलेक्शन के अंदर इस तरह लगा कि शायद एमक्यूएम जो है इट इज लूजिंग नर्व इन कराची, जो कुछ तहरीक इंसाफ ने वहां पर एक्टिविटी की है उसकी वजह से, तो वहां पर जो इल्जाम लगे तकारीर और उसका जवाब में फिर लंदन की पुलिस के पास जो शिकायत आई हैं, मेरा ख्याल है उस वजह से BBC जो है उसको
کو انوالو ہونا پڑا اس کے اندر. اچھا شفقت محمود صاحب، میں آپ سے اس پہ آپ کا پہلے موقف لے لوں کہ ایک تو انہوں نے بتایا کہ عمران خان بھی وہاں موجود ہیں، لیکن ابھی تک اس حوالے سے ایم کیو ایم کے حوالے سے کوئی ان کی ایکٹیویٹی منظر عام پہ نہیں آئی. اور دوسرا یہ کہ زہرہ شاہد کے قتل کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ چیزوں میں زیادہ تیزی آئی ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے. اس سے پہلے ظاہر ہے چیزیں تھیں، عمران فاروق کا قتل بھی تھا، لیکن اتنی زیادہ تیزی نہیں تھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس میں ایک اہم رول ہے، اور آپ سیاسی فائدہ بھی آپ ہی کو ہوگا کراچی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ سیاسی فائدے والی تو کوئی بات نہیں ہے. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر آپ اجازت دیں تو عرض کروں گا. جی. متوقع قومی موومنٹ یا ایم کیو ایم جو ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ایسا ہے جو کہ بہت ہی ضرورت تھی اس کی کراچی کے مڈل کلاس مہاجر کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کوئی پولیٹیکل فورس نہیں تھی. وہ فورس بنی، اس کو بہت پذیرائی ملی، اور وہ واقعی حقیقی طور پہ ایک کراچی اور حیدرآباد اور اردو اسپیکنگ کمیونٹی جو تھی سندھ کی، اس کی ایک نمائندہ جماعت جو ہے وہ بن کے بڑھی. لیکن شروع سے ہی ایک اور ایسپیکٹ بھی تھا ایم کیو ایم کا، اور وہ جو دوسرا ایسپیکٹ تھا اس کا آپ سمجھ لیں کہ لیڈرشپ کو اپنا کنٹرول قائم رکھنے کے لیے اور وہ باقی چیزوں کے لیے. تو پھر اس میں تشدد کا بھی عنصر تھا، وطا خوری کا بھی الزامات تھے، باقی چیزیں بھی تھیں. اور جب سے الطاف حسین صاحب لندن گئے تو یہ چیزیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھیں کہ وہ اپنا وہاں پہ لینا سہنا کیسے کر رہے ہیں، ان کا اتنا سیکریٹریٹ ہے، باقی چیزیں ہیں، اس کا خرچہ کیسے چلایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ 90 سے لے کے اب تک دیکھیں کہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس کے کئی لوگ بیچارے قتل ہوئے، باقی چیزیں ہوئی، اور الزامات عام طور پہ دبے لفظوں میں اپنا الطاف حسین صاحب کی طرف لگتے رہے. تو اس لیے جب تحریک انصاف میں مئی 12 کا واقعہ ہوا تو ہم نے ایک بہت بڑا ایشو اس لیے اٹھایا کہ کراچی میں تقریباً ایک قتل عام ہوا تھا اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کو جا کے سارے ایویڈنس بھی دیے. لیکن یہ جو امپورٹنٹ بات ہے سر وہ یہ ہے کہ اس وقت جو یہ باتیں جو خفیہ تھیں یا جو صرف لوگ زبانی کرتے تھے وہ اب منظر عام پہ جو آئی ہیں، تو پاکستان میں تو کسی کو حیرانی نہیں ہے. لیکن ایک حیرانی کی ضرور بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا اسکاٹ لینڈ یارڈ یا برطانوی حکومت کو علم نہیں تھا کہ پیسے آ جا رہے ہیں؟ کیا ان کو علم نہیں تھا کہ یہ اتنی تعداد میں اگر پراپرٹیز خریدی جا رہی ہیں تو وہ کیسے ہو رہی ہیں؟ کیا وہ اتنے غافل تھے؟ تو میرا خیال ہے کہ ہوا یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل ہوا ہے اس سے ایک ریڈ لائن جو ہے وہ کراس ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اور برطانوی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہے یہ برداشت سے باہر ہے. تو کیا عمران خان صاحب وہاں پہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو کچھ اپروچ کریں گے، ان کی کچھ مدد کریں گے اس کیس کے سلسلے میں؟ نہیں، دیکھیں عمران خان صاحب نے تو جب زہرہ آپا کا قتل ہوا تو اس پہ ہم نے برطانوی حکومت سے شدید احتجاج کیا، اور احتجاج اس لیے کیا کہ اس سے چند دن پہلے جب برطانوی سفیر عمران خان کو ملنے آئے اسپتال میں بھی وہاں موجود تھا، تو عمران خان صاحب نے کہا برطانوی سفیر کو کہ جس قسم کی باتیں الطاف حسین صاحب کر رہے ہیں اس سے لوگوں میں اشتعال پھیل رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی ایسا قتل ہو جائے یا کوئی واردات ہو جائے. اور اس کے چند دنوں بعد یہ واردات ہوگی، اور زہرہ آپا بیچاری بالکل بے ضرر اتنی نیک خاتون، ان کو مار دیا. تو اس لیے یہ چیزیں ہم نے آلریڈی پبلک فورمز پہ برٹش گورنمنٹ کے سامنے لائے ہوئے ہیں. اس کا کوئی ایکسٹرا شہادت جو ہے وہ دینے کی عمران خان صاحب کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. عرفان صدیقی صاحب، آپ نے گفتگو سنی، لندن سے بھی لیٹسٹ ہمیں پتہ چلی ہے، شفقت محمود صاحب نے بھی بتایا پاکستان تحریک انصاف کا. میں ایک ناظرین کے لیے یہ بتا دوں کہ ہم نے ایم کیو ایم کو دعوت دی تھی اس پروگرام میں شرکت کی، لیکن وہ نہیں آنا چاہ رہے. آج کل بالکل وہ میڈیا سے بات نہیں کرنا چاہ رہے، ظاہر ہے ان کی اپنی چوائس ہے. عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ایم کیو ایم کا فیوچر آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اور خاص طور پہ جو شفقت محمود صاحب نے ایک بات کی ہے کہ منی لانڈرنگ تو بہت عرصے سے ہو رہی تھی، پہلے برطانیہ کی حکومت آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھی رہی ہے؟ دیکھیے ابصار صاحب، شفقت صاحب نے جو ایک اور بات بھی کہی ہے کہ ایم کیو ایم کی تخلیق کے حوالے سے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں کے ایک خاص مخصوص جو حوالہ تھا، ریفرنس تھا، ان لوگوں کو زبان ملی اور ایک سیاسی نمائندگی ملی، اور بڑی اچھی مثبت بات تھی اور ہے اب بھی. دوسرا پہلو جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ ہمارے لیے، پاکستان بھر کے لیے ہمیشہ سے تشویش کا باعث رہا ہے، اور وہ ہے ان کا
जबर का पहलू और तशद्दुद का पहलू और अस्करियत का एक तरह का पहलू, बहुत सी इस्तिलाहात जो मेरा ख्याल है मैं आप सियासत में नहीं सुनते थे, ये हवाले और ये अल्फाज नहीं सुने थे हमने। बोरी बंद लाशों का हमें कुछ पता नहीं था क्या होती हैं, नो गो एरियाज का हमें नहीं पता था ये क्या चीज होती है, टारगेट किलिंग बत्ता क्या होता है, टारगेट किलिंग क्या होती है, ये चीजें मुतारफ हुई हैं इनके सियासत में आने के बाद से। फिर ये है कि हर जमात के अंदर जो लीडरशिप होती है उसके इर्द गिर्द या उसके साथ वफादारी और लॉयल्टी हमारे यहाँ एक नागुज़ीर उनसर होता है। इमरान खान साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जो भी होंगे तो एक उनका एक कद काठ होता है और वो जमात का एक मरकज़ो महवर होते हैं। लेकिन वहां लॉयल्टी जो थी वो कुछ हदों से आगे निकल गई अल्ताफ साहब के हवाले से। ये नारा जो तख्लीक हुआ कि कायद का जो गद्दार है वो मौत का हकदार है और मौत उनका मुकद्दर बनती भी रही है, ये पहलू हमेशा से हमारी सियासत में बड़ा तशवीशनाक रहा है। कराची ने बड़ी भारी कीमत इसकी अदा की है और अब तक कर रही है। ये जो इल्जामात लगते थे, और इनको इल्जामात ही कहना चाहिए कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ में हम साबित नहीं कर सके कि जी बत्ते लिए जाते हैं और बंदों को मार दिया जाता है। बड़े बड़े नामवर लोग कत्ल हो गए। आपको पता है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो हकीम सईद का कत्ल हुआ, इनको हुकूमत से अलग किया गया। हमारे आपके एक बहुत जय्यद एक सहाफी हमारे सलाउद्दीन शहीद हो गए और बहुत से एक लंबी कतार है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिलसिला चलता रहा, बरस बरस से चलता रहा। पाकिस्तान के अंदर आप हमारी जो सियासी मसलियतें होती हैं वो आड़े आती रही। ये MQM की तारीख आप देखें तो ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में इत्तेहादी रही, ये बेनजीर साहिबा की हुकूमत में इत्तेहादी रही, ये परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत में इत्तेहादी रही, ये जरदारी साहब की हुकूमत में इत्तेहादी रही। ये तवीलुल इक्तदार जमात अगर है कोई पाकिस्तान के अंदर तो वो सिर्फ ये है। अच्छा, मैं अब एक छोटा सा अगर ब्रेक ले लूं। जी जी, उसके ब्रेक के बाद वापिस आप ही के पास आता हूं और इस पर बात जारी रखेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। इरफान साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे, मैं एक छोटा सा अगर सवाल कर लूं, अगर आप इजाजत दें। ये देखिए, आपने एक जबर और तशद्दुद की बात की है। हमारी हुकूमत, हमारी तमाम हुकूमतें जिनके साथ वो रहे हैं वो फेल हो गई। बरतानिया की हुकूमत इस बात पर या उसकी पुलिस इस बात पर उन पर तहकीकात कर रही है, तो एक अच्छी बात तो ये है कि वो बरतानिया से शुरू हुई। लेकिन दूसरी तरफ बरतानिया इतने सालों तक खामोश क्यों रहा? देखिए, मैं इसी तरफ आ रहा था कि हमारे यहाँ अगर ये मामलात आज भी आप तहकीकात करने बैठ जाएंगे, बत्ते का कोई केस लेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग का ले लेंगे, कोई और कत्ल गारतगरी का ले लेंगे, उसे कह दिया जाएगा जी कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, एक तूफान खड़ा कर दिया जाएगा और कोई हुकूमत भी आगे नहीं बढ़ सकेगी, वही मामला रुक जाएगा। माजी में भी यही होता रहा है। ये हर हुकूमत के इत्तेहादी भी है। अभी भी वो ये कह रहे हैं जी कि ये अभी कह रहे हैं, लेकिन वहां कहना जरा मुश्किल हो रहा है। स्कॉटलैंड यार्ड को क्या दुश्मनी थी उनकी, हुकूमत बरतानिया की क्या दुश्मनी थी? हुकूमत बरतानिया तो 10-15 साल से उनको पाल पोस रही है, उनको शेल्टर दिया हुआ है, और जिस तरह के खुतबात वहां से वो करते हैं, जिस तरह के इरशादात करते हैं, शायद कोई हुकूमत भी उसकी इजाजत न दे। तो कहने का मतलब ये है कि बरतानवी हुकूमत अगर चश्मपोशी करती रही है तो उसकी आलमी जो उसकी तरजीहात हैं उसके अंदर कहीं अल्ताफ हुसैन साहब का किरदार फिट इन होता होगा, जो उन्होंने सरफे नजर किया और उनकी तरफ नहीं देखा कि ये पैसा कहां से आ रहा है। देखिए ना, जो बैंक अकाउंट से घर के अंदर तो पहली दफा वो आए और 4 लाख पाउंड या जितने भी थे वो उठा के ले गए। बैंकों के अंदर तो रकूम बरस से आ रही है ना, वो उनकी नजरों से क्यों छुपी रही है? और ये इल्जामात भी होते रहे। देखिए, इमरान खान साहब कुछ अरसा पहले बड़ी वजाहत के साथ वहां गए, बहुत दस्तावेजात लेके गए, स्कॉटलैंड यार्ड से भी राब्ते करते रहे, किसी ने नहीं सुनी उनकी। अब ये जो शफकत कह रहे हैं कि जी एक खास रेड लाइन क्रॉस हो गई इमरान फारूक के कत्ल के बाद, तो शायद उन्हें होश आया। मुमकिन है कि उनकी तरजीह एक और वजह भी हो सकती है कि अल्ताफ हुसैन साहब का रेलेवेंस शायद आलमी कुव्वतों के हवाले से कम होता महसूस हो। अमेरिका यहां से रुखसत हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर आमरीयतें आमतौर पर इनके साथ अच्छे रवाबत रखती थी, उनका दफ्तर लिपट गया है। पहली दफा वो हुकूमत में भी नहीं आ सके, वो सिंध की हुकूमत में भी नहीं आ सके, तो इररेलेवेंट से भी हो गए हैं। तो शायद ये भी एक वजह हुई। ये आमिर साहब से पूछते हैं। आमिर साहब, ये बताइएगा कि क्या वजह है? जो शफकत साहब ने कहा कि रेड लाइन क्रॉस हुई है, तो क्या वाकई कोई रेड लाइन क्रॉस हुई है? और बरतानिया की हुकूमत इतने सालों तक आंखें बंद करके क्यों बैठी रही, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग तो वहां मुसलसल जारी थी? बिल्कुल अफसार, रेड लाइन्स मेरे ख्याल 2 क्रॉस हुई हैं। एक तो यहाँ पे हुकूमत जो है वो बहुत स्ट्रांगली लेती है, जिसको इंसाइटमेंट टू वायलेंस कहते हैं हम। और आपको याद होगा कि थोड़े अर्सा पहले जब
برطانیہ کے وزیر اعظم دلی گئے ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں پہ جا کے کہا تھا کہ پاکستان اپنی سرزمین کو ٹیررزم کے لیے استعمال نہ ہونے دے، اور انہوں نے کہا تھا پاکستان جو ہے وہ شاید دو طرف دیکھتا ہے، ٹیررزم کے ایشو پہ، طالبان کے ایشو پہ. تو یہ جب انہوں نے یہاں سے دھمکی دی ہے الیکشن کے بعد تقریر میں، اور ایک نہیں پھر کئی، انہوں نے اینکرز کو بھی کہا تھا کہ اگر کسی نے مطلب میرے جاننے والے نے چاہنے والے نے ان کو ٹھوک دیا تو پھر ہمارے پہ الزام نہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو اس کا جو ریئیکشن آیا ہے اسپیشلی وہ پاکستانی جو بہت بڑی تعداد میں فیس بک کے اوپر ہے، ٹویٹر پہ ہے، سوشل میڈیا پہ ہے، اور اس نے کیمرون صاحب کو ڈائریکٹلی ان میں سے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ جناب آپ کے ملک سے آپ کے ایک شہری بیٹھ کے اس طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ آپ کی بات بالکل بجا ہے. برطانیہ جو ہے دنیا جہان سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں بڑے بڑے پیسے لے کے، ان کی پراپرٹیز جہاں ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس یہاں کی اکانومی ان کو منع نہیں کرتی، ان پر نظر ضرور رکھتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ان کو استعمال کرنے کی پوزیشن میں بھی ہو. تیسری چیز جو ریڈ لائن تھی وہ ڈیفینیٹلی مرڈر تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب ایک بہت بڑا جو ہے دستاویزات کا ایک انبار لے کر آئے تھے، وہ زیادہ تر اخباری تراشے تھے، خبریں تھیں، اور انہوں نے جب ان کو ایویڈنس کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی تھی یہاں پر جو ایم کیو ایم کی مبینہ کرمنالٹی ہے اس کے بارے میں، تو یہاں پہ ان کے اپنے وکیل جن کا نام بھی عمران خان ہی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہاں اسٹیک نہیں کریں گی، تو آپ مہربانی کر کے ان کو ایز ایویڈنس پیش نہ کریں. اور وہ میرے اس وقت میں دوسرے چینل کے ساتھ کام کرتا تھا، میرے پروگرام کے اوپر پہلی دفعہ اور شاید آخری دفعہ عمران خان اور عمران فاروق پروگرام کے اوپر آئے تھے. وہاں عمران صاحب نے جو ہے عمران خان نے ان پہ الزامات اس طرح نہیں لگائے، انہوں نے وہی باتیں کی تھی کہ عمران خان جو ایم کیو ایم ہے وہ ایک مڈل کلاس کی جماعت ہے اور اس کے اندر کرمنالٹی اگر نہ ہوتی تو یہ بڑا اچھا ہوتا، اس طرح کی چیزیں. لیکن یہ جو چیزیں اب نکلی ہیں باہر وہ اس طرح سے ہے کہ جو مرڈر ہوا ہے وہ یہاں پہ ہوا ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ نامنیٹ کیے گئے ہیں لوگ، اور پھر جو سی سی ٹی وی کی فوٹیج اب آ رہی ہے، پولیس کی انوالومنٹ ہو رہی ہے، اور پھر وہ جو جس طرح جب پولیس انوالو ہوئی ہے لوگوں کا پتہ لگا کہ کس طرح لوگوں کو شاید یہاں بھیجا گیا، وہ لوگ یہاں سے کس طرح نکلے ہیں، ان کا ٹریل پورا موجود ہے. اچھا سی سی ٹی وی فوٹیج کوئی نیا آیا ہے آپ بتا رہے ہیں؟ نہیں، سی سی ٹی وی دیکھیں پولیس جس وقت یہاں پر دیکھیں نا لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ لگا دیتی ہے کسی کیس کو پرسو کرنے میں، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فوری طور پہ سامنے نہیں آ جاتی، اس کے اوپر ان کے یونٹس جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں، اور اب جس طرح فرض کیا صرف اب اسکاٹ لینڈ یارڈ نہیں ہے، اس کے اندر ڈفرنٹ فورسز ہیں. اچھا. جس طرح جو سیریس آرگنائز کرائم ایجنسی ہے سوکا وہ اس میں انوالو ہے، جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں یہاں MI6 MI5 ان کے ساتھ کام کرنے والا جو اسپیشل یونٹ ہے SO15 وہ اس میں انوالو ہے، اس لیے ان کو پتا تھا کہ شاید پولیس سارا کام نہ کر سکے. تو اب جو ڈفرنٹ ایجنسیز ہیں یہاں کی اور معتبر ایجنسیز ہیں ان کی انوالومنٹ اس میں ہونا ضروری ہے. تو اس میں جس طرح میں تھوڑا سا ایگری کروں گا شاید پالیٹکس یہاں پہ پولیس کے کام سے علیحدہ رہتی ہے، لیکن اس طرح کے بھی شکوک و شبہات ہیں کہ اگر ایک طرف الطاف صاحب جو ہیں وہ ان کی شاید اب اتنی افادیت نہ رہ گئی ہو، لیکن اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس الیکشن کے ذریعے ان کو تھوڑا سا جو ہے جھنجھوڑا جائے کہ بھائی جان آپ مہربانی کریں اس طرح کی جو ہے. اچھا، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جھنجھوڑ کے انہیں چھوڑا بھی جا سکتا ہے؟ تھوڑی سی سزا دے کے، مطلب دیکھیں میکسیمم سزا تو جو ہے جس طرح کی منی لانڈرنگ جو ملینز آف پاؤنڈز انوالو ہے اس میں 14 سال کی قید ہے، لیکن جج کی یہاں پر جو ہے وہ پریروگیٹو ہے، وہ ہو سکتا ہے ان کو 6 مہینے کی سزا دے دے، 2 سال کی سزا دے دے، اور اس کے بعد چھوڑ کے ان کا وہی جو ہے رول ادا ہے جس کو انہوں نے خود آفر کیا تھا اپنے 23 سپٹمبر 2001 کے لیٹر میں کہ ہم پاکستان اور اس کے مختلف علاقوں اور ساتھ افغانستان کے اندر آپ کو جاسوسی. ٹھیک، یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے جاسوسی والا اٹھایا ہے. ایک چھوٹا سا بریک عامر صاحب لے لوں میں، اس کے بعد شفقت محمود صاحب کی طرف آؤں گا. اور یہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شفقت محمود صاحب، بریک پر جانے سے پہلے عامر صاحب نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا کہ جو انہوں نے آفر کی تھی الطاف حسین صاحب نے اپنے لیٹر میں برٹش پرائم منسٹر کو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ISA کو بھی توڑا جائے اور پاکستان اور افغانستان میں ہم آپ کو جاسوسی جو ہے وہ کرنے میں آپ کے مددگار ثابت ہوں گے، ہمارے پاس ہیومن انٹیلیجنس گیدر کرنے کے لیے بہت زیادہ لوگ ہیں. تو آپ بتائیے گا کہ پھر کیا واقعی یہ جھنجھوڑ کے چھوڑ دیا جائے گا اور بال دوبارہ پاکستان کے کورٹ میں آ جائے گی؟ ہمارا کراچی پھر قیمت ادا کرتا رہے گا؟ ابصار جی، وہ جو لیٹر تھا وہ تو انہوں نے برطانوی شہری ہونے کا حق ادا کر دیا نا، کہ انہوں نے
जिस किस्म की ये पाकिस्तान के खिलाफ बात थी ना कि हम आपकी जासूसी भी करेंगे, ISI को भी तोड़ दें। तो फिर ये बात ठीक है ना कि जो दोहरी शरीयत के लोग हैं वो पाकिस्तान में सियासत उन्हें नहीं करनी चाहिए, किसी पार्टी के हेड भी नहीं होना चाहिए, ये कानून तो इसमें तो साफ जाहिर होता है ना कि वो तो एक बरतानी शायरी के तौर पे जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के हक में तो बात नहीं, तो बरतानिया के हक में हो सकती है। उसके बाद भी हिंदुस्तान में जो उन्होंने तकारीर की जिसकी क्लिप्स अभी मंजर आम पे ज्यादा आई हैं, तो वो भी उससे भी जाहिर होता है कि उनकी लॉयल्टी जो है वो उसकी क्या सूरत हाल थी। लेकिन मैं थोड़ा सा वापस जाऊंगा इस बात के ऊपर। दो नुकात हैं इसमें। एक तो ये है कि एक एविडेंस वो होती है जो कोर्ट के लिए होती है, जो कोर्ट के लिए एविडेंस होती है उसकी ऑब्वियसली हर सिविलाइज्ड मुआशरे में बड़ी सख्त शराइत होती हैं कि वो जो भी एविडेंस हो उन शराइत पे पूरा उतर सके। दूसरा ये कि आपने अभी जो स्नोडन वाला वाकया हुआ और आपको पता लगा कि सिर्फ अमेरिका में ही बल्कि बरतानिया में भी इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी है कॉन्वर्सेशंस मॉनिटर करने की, फोन कॉन्वर्सेशंस मॉनिटर करने की, नजरें रखने की, मतलब इस हद तक पेनिट्रेशन है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और उसके अलावा जो ब्रिटिश एम्बेसी है यहाँ उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जहां कोई चीज ढकी छुपी नहीं थी। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि पिछले 19-20 साल से जो वहां पे मौजूद है कि बरतानवी हुकूमत को बिल्कुल एक्यूरेट अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन रह गया कि कोर्ट के लिए एविडेंस इकट्ठी कर रहे हैं, वो आ जाएगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीसरी बात यह है कि हमें अमेरिका के जो माफिया, मैं अल्ताफ हुसैन साहब को नहीं कह रहा लेकिन वैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि अमेरिका में ऐसे केसेस हैं कि माफिया के बॉसेस जो है जब उनको सजा होती है वो जेल में होते हैं, वो जेल में बैठ के अपने सिंडिकेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो उनके इशारे से, उनके कहने से कोई कत्ल हो जाए, कोई उठा लिया जाए, कुछ हुआ, तो उसके लिए वो उनका कन्फाइन होना या बाहर होना से फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीजें सारी ज़हन में रखनी पड़ेंगी। अब मामला सिर्फ ये है कि बरतानवी हुकूमत या कोर्ट जो है वो क्या व्यू लेते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब की कन्विक्शन होगी और रीजनेबल सजा होगी तो जो उनका अपने क्लोज साथी हैं उन पर तो असर कायम रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि कराची के जो अवाम है अमूमी तौर पे वो फिर उनसे बिल्कुल ही हट जाएंगे। इस इलेक्शन में भी नजर आ गया कि MQM के साथ तो बहुत बड़ी इरोजन हुई है और अगर धांधली ना करते तो शायद 2 सीटें भी ना जीत सकते। और तहरीक इंसाफ ने वहां जो वोट लिया है उससे जाहिर है कि लोग अब तंग आए हुए हैं। शफकत साहब, वो तो अपना उनके कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो उस पर वो कुछ ना कुछ तो एक्शन ले ही रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत को भी कोई एक्शन लेना चाहिए अल्ताफ हुसैन के बारे में, जो उन्होंने ये खत लिखा है जिसमें जासूसी की ऑफर की गई है एक गैर मुल्की हुकूमत को? तो फिर वो जो बात हम कर रहे हैं लॉयल्टी की, डिवाइडेड लॉयल्टी की, तो उस पर तो पाकिस्तान की हुकूमत को कुछ करना नहीं चाहिए? नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि उसमें मैं थोड़ी सी तकवीयत मिलती पाकिस्तान की हुकूमतों को या किसी हुकूमत को। अगर एक तो उनके मफादात थे कि भाई MQM की जरूरत है, ये फेयर भी होता था कराची को कैसे कंट्रोल करेंगे अगर MQM साथ नहीं होगी, लेकिन उसमें आपका मीडिया का भी बहुत ही एक लिहाज से अगर बुरा ना माने तो अफसोसनाक रोल है कि जो इंटिमिडेशन की और डर की फिजा थी वो मीडिया में भी सरेत कर गई थी। लाहौर और इस्लामाबाद और के सहाफी ज्यादा खुल के बात करते थे, कराची के सहाफी तो बात ही नहीं करते थे। जिंदा रहना कराची के सहाफियों जी, इसका मतलब यह है कि जो आपने अभी बात की या जो आमिर गौरी साहब ने पहले बात की थी उससे जाहिर हुआ कि ये इतना उन्होंने एक खौफ हिरास की फिजा पैदा की हुई थी और वो ये अभी भी उन्होंने कहा कि ठोक देंगे, तो इसका मतलब है कि वो टेरर को या एक डर को या खौफ को बतौर हथियार इस्तेमाल करते थे। ये तो है। अब हमें चाहिए, हुकूमत को चाहिए, सबको चाहिए। अब माशाल्लाह PMLN की हुकूमत आई है, बड़े सिंबल भी इनका शेर है, तो शेर बन के दिखाएं और कुछ करें उनके साथ। तो आप भी जरा उन्हें थोड़ा सा हालाशेरी दीजिएगा कि शेर वो बने। कर रहे हैं अब ये इनको शेर बनने की जरूरत है। ठीक इरफान साहब, ये जो एक तो मीडिया पे उन्होंने बात की है, लेकिन इससे ज्यादा अहम बात यह है कि अगर वाकई उन्होंने झंझोड़ के छोड़ दिया अल्ताफ हुसैन को, और जो लग रहा है बज़ाहिर की शायद ऐसा ही वो करें, तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत को उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? जो इतनी बातें अब सामने आ गई हैं, पहले तो हम बोलते ही नहीं थे ना, अब तो बोलना शुरू किया है, तो पाकिस्तान की हुकूमत को क्या इस पे एक्शन लेना चाहिए, खासतौर पर दोहरी जो शरीयत के हवाले से? अब ये तो एक बहुत टेस्ट केस बन गया। देखिए, हुकूमतों के जो एक्शंस है ना वो तो आजकल मरहून मन्नत हो गए हैं अदालतों के एक्शन के।
یعنی ایون آرٹیکل 6 بھی اگر متحرک ہو رہا ہے تو وہ حکومت کی خواہش پہ نہیں ہو رہا ہے، وہ عدالت کی خواہش پہ ہو رہا ہے، عدالت کی ہدایت کے مطابق ہو رہا ہے۔ کوئی ایک شخص اٹھ کے شوکت محمود صاحب چلے جائیں، آپ چلے جائیں، میں چلا جاؤں عدالت میں کہوں جی کہ کل تک ابھی تک آپ میمو گیٹ سن رہے ہیں اور اس کے جو مصنف ہیں سو کالڈ وہ انکاری ہیں، کہتے ہیں جی یہ میرا نہیں ہے۔ یہاں تو ایک چیز ثابت ہو گئی نا، جس کو لکھا گیا اس نے کہا جی کہ ہاں یہ انہوں نے لکھا ہے اور یہ ایک ڈاکومنٹ سامنے آ گیا۔ اب کوئی ایک آدمی چلا جائے گا کسی عدالت کے سامنے اور عدالت کہے گی جی اس کی تحقیقات کرو، اور نہ بھی جائے تو میرا خیال ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن میں ایک دوسری بات کہوں گا کہ سزا انہیں تھوڑی ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے؟ جس حد تک انہیں ڈیمیج ہونا تھا وہ بڑی حد تک ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ سزا اگر ایک دن کی علامتی بھی ہوتی ہے تو وہ مزید ڈیمیج ہو جائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ یہ دیکھیے کہ جو سیاسی ان کی بنیادیں تھیں نا، ان کے اندر ایک زلزلہ آ چکا ہے، سیاسی قلعہ ان کا کمزور ہو چکا ہے۔ کراچی کے اندر ان حالات میں بھی جبکہ کمپین وہاں کوئی دوسری پارٹی نہیں چلا سکی پورے زور و شور کے ساتھ، تحریک انصاف نے بھی قومی اسمبلی کی ایک سیٹ لے لی، مسلم لیگ نون نے بھی قومی اسمبلی کی ایک سیٹ لے لی، صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں لے لی، اور جو جماعتیں ہاری بھی ہیں، تحریک انصاف ہاری ہے بہت سے حلقوں میں لیکن بہت بھاری تعداد میں ووٹ لیے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی زوال کی کہانی شروع ہو گئی ہے۔ سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، عمران خان کے قتل کا کیا ہوتا ہے، منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے، اگر سیاسی بنیادوں میں آنے والا یہ زلزلہ جاری رہتا ہے تو پھر میرا خیال نہیں ہے کہ ان کے اٹھان کی کوئی چانس۔ لیکن ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں خاص طور پہ اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ برطانیہ ہماری سیاست میں کافی زیادہ دخل اندازی کرتا ہے، امریکہ بھی کرتا ہے، سعودی عرب بھی کرتا ہے، اور اس معاملے میں اتنے عرصے سے 20 سال سے وہ وہاں پہ ہیں اور ان کی جو ان کے جرائم تھے، مبینہ جرائم، ان سے وہ صرف نظر کرتے رہے ہیں، پھر ان کی اپنی ایک کوئی ریڈ لائن ہے وہ کراس کی ہے تو ان کو پکڑ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ دیکھیے ہمارے لیے تو پاکستان ملک کے لیے ہمارے لیے تو سیدھا اور صاف اور بالکل متعین اور دو ٹوک سبق یہ ہے، ایک تو ہم نے دوہری شریعت والی بات کی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باہر بیٹھا ہوا ہے اس کو ہرگز یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان اور اپنی مرضی سے رضا و رغبت سے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے زبردستی دھکیل دیا، وہ آ نہیں سکتا اور وہاں سے سیاست کرنے پہ مجبور، رضا و رغبت سے نظر بیٹھا ہوا ہے بلکہ اس نے وہاں کی شہریت اختیار کر لی ہے، وہاں کا شہری بن گیا ہے۔ تو ایک برطانوی شہری ایک پاکستانی جماعت کی ترجمانی پاسبانی کر رہا ہے اور وہ چلا رہا ہے، ایک تو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے جو شفقت صاحب نے آپ کو اور مجھے کہا ہے وہ بجا کہا ہے، ہمیں یہ سہ لینا چاہیے، یہ الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ ڈرتے ہیں، ہم لوگ بات نہیں کرتے۔ دیکھیے جب تک الطاف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر پہ چھاپا پڑا ہے، ہم تو یہی لکھتے رہے کہ لندن کے 2 گھروں پہ چھاپا پڑا ہے، ہمیں اتنی جرت اور جسارت ہم سب جانتے تھے، نہ میں بولا ہوں، نہ میں نے لکھا ہے، نہ آپ بولے ہیں، نہ کسی اور نے لکھا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوف و ہراس کی فضا سے ہمیں بھی نکلنا چاہیے۔ اگر ہم پاکستان کے لیے سبق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی حکومت کے لیے سبق ہے، آپ کے لیے بھی سبق ہے، پاکستان کی پوری انٹیلیجنس اور عوام کے لیے بھی سبق ہے کہ وہ دیکھیں کہ کس طرح کے لوگوں کو آپ آگے لے کے آنا ہے۔ لیکن جو انوالومنٹ ہے کسی غیر ملکی شہری کی پاکستانی معاملات میں انوالومنٹ، سیاست میں انوالومنٹ، وہاں پہ وہ شہر بند کروا دیتے ہیں، ہنگامہ کروا دیتے ہیں، مطلب یہ تو ایک بغاوت ہی ہوئی نا، یہ بغاوت ہوئی نا۔ لیکن اس غیر ملکی شہری کی طرف سے دیکھیے نا، اس بغاوت کے سامنے میں بھی سر جھکا رہا ہوں، میں بھی لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں، چینلز بھی کچھ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری تو حکومت کی ہے نا، ریاست کی ہے، حکومت کی بھی ہے، ریاست کی بھی ہے، لیکن ہم تو ریاست پہ بھی حملہ کرتے ہیں، ہم ISI پہ بھی حملہ کر دیتے ہیں، ہم تو سب کی پگڑی اچھالتے ہیں صبح شام، کسی سیاستدان کو نہیں چھوڑتے، جو جرم نہیں ہوتے وہ بھی ان کے سروں پہ تھوپ دیتے ہیں۔ تو یہاں کیوں نہیں بولتے؟ لیکن میڈیا نے پھر بھی بولا ہے، کیا قربانی میڈیا اس وقت بولا ہے جب وہ خود بولے ہیں، نہیں اس سے پہلے بھی تھوڑے کچھ لوگ تو بولتے ہیں جب وہ خود بول پڑے ہیں۔ عامر صاحب یہ بتائیے گا، پہلے تو آپ ظاہر میڈیا پہ بات کریں گے اب، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا برطانیہ میں لوگوں کو یہاں ہمارے کچھ چیزوں کا اندازہ نہیں ہے صحیح طریقے سے، برطانیہ میں گھر میں اتنے سارے پیسے رکھنا کوئی جرم ہے؟ 4 لاکھ پاؤنڈ جو ان کے نکلے ہیں وہاں سے، یہ کیا جرم ہے کوئی؟ اپنے گھر میں رکھنا تو جرم نہیں ہے، لیکن دیکھیں یہاں پر اب جو قوانین ہے میں تبدیلی آئی ہے، وہ پولیس پوچھتی ہے کہ آپ نے وہ پیسے گھر میں رکھے ہوئے کیوں ہیں اگر نکل آئے کوئی کسی کے آئیڈینٹیفکیشن پہ، اور ایک سے زیادہ کیسز ہیں جس کے اندر
लोगों को रोक के पूछा गया है। अब तो एयरपोर्ट के ऊपर बाकायदा अफसर इन्होंने जो है, जो इनके स्निफर डॉग्स हैं, सूंघने वाले कुत्ते हैं, वो अब सिर्फ ड्रग्स नहीं सूंघते हैं, वो नोट भी सूंघ लेते हैं। अच्छा। और मुझे खुद पिछली दफा रोका गया और उन्होंने पूछा कि जी आप पैसे लेके जा रहे हैं कितने? मैंने कहा जी मेरे पास 200-250 पाउंड है। उन्होंने कहा फिर ठीक है, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि क्या रूल चेंज हुआ है? उन्होंने कहा 2-3 हजार पाउंड भी अगर आप लेके जा रहे हैं कैश, तो हम आवेदन लॉ आपसे पूछ सकते हैं कि आपने ये बैंक से बैंक ट्रांसफर क्यों नहीं किया, अपने पास जेब में क्यों लेके जा रहे हैं। लेकिन जो थोड़ी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि मीडिया की यहाँ कोई क्रेडिट लेना नहीं है किसी चीज का, लेकिन जिस वक्त मैं यहाँ पे बैठा हुआ जर्नलिज्म कर रहा था दूसरे अखबार के लिए एज यूरोपियन कॉरेस्पॉन्डेंट, मुझे याद है 2004 के अंदर ये जो लेटर जिसकी बात हो रही है, ये पहली दफा मैंने यहाँ पर टेलीविजन के ऊपर फारूक सत्तार साहब को खुद दिखाया था कि जनाब ये खत है, आप इसके जवाब देंगे कि नहीं। ये जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं, ये जब मैं यहाँ एक अखबार निकाल रहा था एशियन जर्नल के नाम से, उस वक्त स्टोरी मुझे दी गई थी, वो मैंने छापी है। उस वक्त भी मुझे डराया गया था कि मैंने कहा था कि भाईजान हमारी बातें किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के बारे में है। हम ये कह रहे हैं कि ये अल्ताफ साहब की प्रॉपर्टीज हैं, ये उनके अकाउंट्स हैं, वो खुद जो है जस्टिफाई करें। उसी तरह जिस तरह हमने नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टीज ढूंढी थी, जिस तरह बेनजीर भुट्टो की प्रॉपर्टीज ढूंढी थी, लेकिन अब इल्जामात लगते हैं सोशल मीडिया पे कि शायद हम विच हंटिंग करते हैं किसी एक को लेके। नहीं, मीडिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं मेरी तरह के जिन्होंने जब जब उनके हाथ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगे, उन्होंने बिला खौफ व खतर वो चीजें छापी हैं। बाज लोगों को जो है उसका शदीद नुकसान पहुंचा है और बाज लोगों को सिर्फ धमकियां आ रही हैं। मीडिया जो है अपना रोल, देखिए हुकूमतें अपना रोल अदा नहीं करती। हमने कराची को इस हालत पे नहीं पहुंचाया, हमने पाकिस्तान को इस हालत पे नहीं पहुंचाया, सही है। लेकिन हुकूमत जो है अगर उसके अदारे नाकाम होंगे तो फिर तो जो डर और खौफ की जो फजा है उसमें हम सारे लोग इस वक्त फंसे हुए हैं, चाहे वो मलाला यूसुफजई हो, आप हो, मैं हूं। अच्छा आमिर साहब, ये बताइएगा कि जब वो जुर्म नहीं है वहां से पैसे रखना, तो फिर जब वो लेके गए हैं तो फिर जुर्म बन गया, जब वो ये नहीं बता सकते कि ये पैसा कहां से आया? देखिए, अब जैसा मैंने कहा कि उनके जो ये तो घर के अंदर रुका था ना, उनकी जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं उनके अंदर जो है 1 मिलियन पाउंड, 7 लाख पाउंड, 5 लाख पाउंड जो है वो हर महीने ट्रांसफर होते थे और ये सिर्फ एक अकाउंट था। इस तरह के और अकाउंट्स भी हो सकते हैं, अगर फर्स्ट तो ये पुलिस को पता होगा, हमें तो पता नहीं अच्छा। है। तो अब वो उन्होंने जब ये इल्जामात, देखिए बाद ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं अफसार जिनका इस वक्त जिक्र नहीं किया जा सकता क्योंकि वो यहाँ पर लंदन हाई कोर्ट में उसके ऊपर इन्होंने नॉन डिस्क्लोजर मांगा गया था। तो यहाँ की हुकूमत अभी भी फैमिली के जो मसाइल हैं और उसके ऊपर जो उनकी प्रोटेक्शन है उसके बारे में बड़ी सीरियस है, इसलिए वो इल्जाम बंद है। और उसी में ये इल्जाम लगाया था कि इनके घर के अंदर बहुत ज्यादा पैसे हैं, वो जाके अगर देखा जाए। और अभी जो मेरा ख्याल है जो रिसेंटली एक इनके रिश्तेदार पकड़े गए थे कनाडा से आते हुए, ये भी शुनीद है कि मुबैना तौर पर उन्होंने इसको एग्री किया है और उसके बाद ये छापा पड़ा है और पुलिस जो है वहां कई घंटे बैठी रही है। अच्छा, ये बताएं कि आप कह रहे मिलियंस ऑफ पाउंड जो हैं वो हर मंथ ट्रांसफर हो रहे थे, वो कहां से आ रहे थे? मिलियंस ऑफ पाउंड तो नहीं, लेकिन एक बाद ऐसी ट्रांजेक्शन है 1 मिलियन पाउंड से ज्यादा एक महीने की है, 7 लाख पाउंड है, 5 लाख पाउंड है, तो मिलियंस ऑफ रुपीज तो डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मिलियंस ऑफ पाउंड ही बनते हैं। ठीक है, ये कहां से रहते हैं ये पैसे? इंटरनेशनल ट्रांसफर्स हैं, वो चैप्स की ट्रांसफर है जो बैंक से बैंक होती है। ये तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर बैंक को पता होगा अगर पैसे वहां से कैश निकलते तो कहीं ना कहीं से तो आते हैं। साहब, ये पाकिस्तान से कौन सी ऐसी मशीन है यहाँ पैसे बनाने की जो यहाँ से पैसा वहां भिजवा रही थी, ये मैं जरा जानना चाह रहा हूँ आपको कोई इसकी। देखिए, इसका जवाब तो अफसार अल्ताफ हुसैन साहब खुद दे सकते हैं। जब उन्होंने अपनी हालिया तकरीर में कहा था कि मेरी राब्ता कमेटी ने मुझे पैसे छापने की मशीन समझा हुआ है, तो अब इसका जवाब तो वो दे सकते हैं अगर आपकी उनसे कभी बात हो। हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो उनके वर्ड्स हैं सिर्फ उन्हीं को अगर खंगाला जाए तो उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती हैं जिसका जवाब तो कम से कम उनसे मांगना क्या ये बात तकरीबन तय है कि पैसा पाकिस्तान से जा रहा था वहां पे? अब मतलब और आप मुझे बताइए कि कहां से लोग भेजेंगे? तो पाकिस्तान से पैसे कहां से जा रहे हैं? पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं है। टाइम दिया है अफसार, पुलिस ने उनको टाइम दिया है और अगर फर्ज किया, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, सपोज कि वो उनको सेटिस्फाई करने में कामयाब हो जाते हैं कि कराची के बिजनेसमैन और कराची में हमारे लोग जो चंदा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि आपको पता है वहां पर तो ऐसी ऐसी जमातों ने पूरे पाकिस्तान में डब्बे रख दिए हैं बाहर जिनको आप मजबूर होकर पैसे उसमें डाल रहे होते हैं। अच्छा, ये चंदा था, आप कह रही हैं चंदा इकट्ठा होकर जा रहा है? मैं नहीं कह रहा। अगर वो ये कहते हैं और उसकी रसीदें पेश कर देते हैं तो हो सकता है दे माइट बिल्ड केस टू आस्क फॉर दैट मनी कि वो उनको वापस की जाए। और ये तो कराची के जो लोग हैं ये उनका फैसला है, ये पाकिस्तान हुकूमत का फैसला है कि उनके जो बैंक्स हैं
स्टेट बैंक दूसरे बैंकों से पूछे जनाब ये ट्रांजैक्शन बाहर आई हुई हैं, ये किस तरह जाती रही हैं, कहाँ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। अब देखें ना, यहाँ पे एक और बड़ी डायकॉटमी पैदा हुई है कि पिछले 20 साल में एमक्यूएम के लीडर्स को यहाँ पर असाइलम दी जाती थी। अब इस तरह हुआ कि कराची के पुलिस वालों को यहाँ पर असाइलम दी जा रही है कि उनको एमक्यूएम से खतरा है। तो यहाँ पर हमने ये वजीरों से पूछा है, लोगों से, मैंने खुद पूछा बैरन वारसी से, मैंने कहा ये जो डायकॉटमी है आपकी पॉलिसी में कि पहले आप एमक्यूएम के लीडर्स को असाइलम दे रहे थे कि उनको स्टेट प्रोसिक्यूशन का सामना है, अब आप कराची के पुलिस ऑफिसर्स को असाइलम दे रहे हैं कि उनको एमक्यूएम से खतरा है। तो ये पॉलिसी कहाँ जा रही है? तो उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर जवाब नहीं दे सकती, आप होम मिनिस्टर से पूछे, होम मिनिस्टर जवाब नहीं देती। यहाँ ठीक है, कुछ गड़बड़ है बरतानिया में, अभी तक वो अपने उनको बचा रहे हैं। शफकत साहब, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, मुख्तसरन बताइएगा, ये पैसा अगर पाकिस्तान से जा रहा था तो आप पार्लियामेंट के एक मेंबर होने के तौर पे क्या पार्लियामेंट में इस बात को उठाएंगे कि पाकिस्तान के बैंक्स जो हैं वो डिटेल थे? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि शायद ये पैसा बैंकों के जरिए ना जा रहा हो, बिकॉज उसमें भी कुछ कवानीन है कि इतना जा सकता है, इतना नहीं। मुझे भी लगता है कि ये पैसा ज्यादातर हवाला के जरिए और हुंडी के जरिए जा रहा था, और हो सकता है यहाँ से दुबई जाता हो, वहां से आगे चले जाता। लेकिन जहां पाकिस्तान से रहा था, पाकिस्तानियों का पैसा ही है ना ये, और कहां से जाएगा अपना अफसार जी? लेकिन शफकत साहब कोई इंडस्ट्री नहीं है उनकी, अल्ताफ साहब कोई बिजनेस नहीं करते, फिर ये पैसा कहां से इतना जनरेट हो रहा था? तो अब आपको पता है, ये लोग तो कहते हैं। चले, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इरफान साहब, आप कुछ बता सकते हैं कि पैसा कहां से जनरेट हो रहा है? मेरा ख्याल है कि कोई किसी को नहीं बता सकता, लेकिन सबको पता है। अच्छा, चलें देखते हैं जी। प्रोग्राम का हमारे का वक्त खत्म हो रहा है और उम्मीद है कि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के बैंकों से और जो जैसे शफकत साहब ने कहा कि हलाला और हुंडी के जरिए भी ये पैसा बाहर जा रहा था, सारी तफसीलात यहां से भी हासिल करेगी और देखेगी वो कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सा बिजनेस है पाकिस्तान में जो इतना पैसा हर महीने पैदा करता है और फिर वो दूसरे मुल्कों में जाता है और वहां पे वो पाउंड्स और डॉलर में ट्रांसफर हो जाता है। हम इजाजत चाहते हैं, खुदा हाफिज और शब बखैर।